Ovako, ja sam Šuhra Sinanović, predsjednica Udruženja žena Podrinja Bratonskoj i se bavimo se nestalim osobama 92-95. Inače, sam iz Bratunca, rođena sam Bratunčanka i udala sam se u Bratunac i međutim živjela sam u mjestu Bjelovac gdje sam se udala u porodičnoj kući sa svekrom rahmetli i sa mužem i sa dvoje malo djece dok nije izbio rat. Znači 11. maja 1992. godine napuštamo svoju kuću i svoje imanje, svoje bogatstvo ostavljamo u ruke maltene da kažemo zločincima koji su izvršili agresiju i genocid na Bosnu i Hercegovinu početkom 1992. godine i završili 1995. Inače, do 11. maja 1992. godine sam zadnji put bila u svom Bratuncu. Tu sam, kad sam otišla da posjetim svoju majku, inače ja sam iz Čaršije, ali sam se udala 7 kilometara u Zrinu, u mjesto Bjelovac. Zatekla sam jedan prizor, veliki prizor gdje je moj amdža rahmetli doveden iz logora Vukaređe školi i ubijen u dvorištu kada dadne auto i tu su ga. Međutim, kad sam došla tu, to je bilo nešto što se opisati riječima ne može, strava i užas. 9. maja su mi odveli mog babu rahmetli, odveli brata, odveli tog mog amidžu i odveli mi mog zeta u logor, u Vukaređe školu. Prvi logoraš koji su bili 1992. godine. I znači, to je bio 9. maj kad su Zekića sahranili u Srbiji, Ljubovi. I znači, vraćaju mog amidžu 10. navečer da dadne ključeve od golfa i uzimaju golfa i tu ga ubijaju. Međutim, preplašili su mi majku, moju snahu, znači moje strine, inače i moja majka, znači 11. maja ide i traži mog oca, mog brata, u njihov krizni štab, od njih i komšija i ovo i drugo i tog mog zeta i traži potvrdu da ukopa mog tog rahmetla amidžu. I to je bilo tako i ukopale su ga moja mama, moja strina, moja snaha. One su iskopale kabur u dvorištu, znači ispod jedne jabuke amidžine da bi se znalo gdje je ukopan. Međutim, ja to nisam vidjela. Kad su ukopala sam vidjela gdje je tijelo ležalo i sve po propisima, inače je i ukopan, samo mu nije klanjata dženaza. Jer je moja majka vjernik bila i zna sve oko tih, znači oko dženaze i pripreme i sve. Inače, ja sam taj dan bila 11. i ja sam iz Bratunca krenula do moje kuće pješice. Zatekla me je jedna velika barikada znači u povrđu gdje su bili mješovito znači i moje komšije, faktički to je 2 kilometra od mene. I ja sam tad prošla do mog mjesta u Bjelovcu pješice i plačući da sam izgubila. I znači da sam izgubila sve i drugog amidža. Prvi amidža mi je znači 18. aprila 1992. godine ubijen u Bratuncu. Ona je pošao u Ljuboviju da ćerka mu se bila porodila da ponese neku garderobu i pelene za dijete i eto izvadili su ga kod benzinske pumpe u Bratuncu i odveli na Žuti most i streljali. Ubili ga i bacili u vodu gdje ga je moj rahmetli babo, moj rahmetli taj amidža i moj brat pronašli u Rijeci, u Križevci sa rafalom koja mu je sve znači raznila grudni koš. Inače, dolazim tad i idem u Poloznik, odakle je moj svekar rahmetli i bila sam tu znači od 11. maja 1992. godine do 2. juna.
Ništa za svoje ne znam više, ni za kako ni za svoj porod, ni za... I onda sam sa rahmetli mojim mužem, sa rahmetli mojim svekrom, djeverom, krećemo za Srebrenicu. Znači, u Srebrenicu smo prešli neki, ne znam, možda da kažem, koliko je bilo, čitav dan smo išli, znači ujutro od 5 do naveče, to smo bili morali da idemo jedno za drugim u koloni i dvoje malo djece, da ne smije ni ptičica mora da se čuje kroz šumu kad smo prolazili kroz četničko mjesto, kroz četničke, znači njihove zasjede i ovuda. I međutim, došla sam 2. juna, moj muž rahmetli se vratio ponovo na liniju u Poloznik. Ostala sam sa svojim svekrom tu u stanu. Moj djeveri nije bio tu isto, vratili se, samo smo mi, nas 2 jetrve sa 2 djece, on njeno i 2 moje i svekrom bila, oni su ostali da se vratili se gdje im je bila i položaj. Međutim, nakon tog dešavanja počinju naš radio amateri, nekakvi ovo i ono u Srebrenici i da bi se čulo sa ostalim svijetom. Znači, niko ni za kom nije znao, ni da li si živ, ni da li si mrtav. Ja sam tako i čula da su moji preživjeli, da su razmijenjeni u Visokom logoru i to je tako i bila sreća. Nakon toga moj babi su rahmetli 4 rebra polomili. Oni su njih toliko tukli, i brata, i oca, i tog mi zeta, i sve, ali znači oni su prvi u logor došla, zadnji su izašli iz Lukaređi škole. Na mom babi rahmetli ja nisam, ja sam bila tad u Srebrenici. On je bio u mjesec dana u Visokom kad su ih razmijenili i on nije mogao ni da hoda, ni da priča od uboja, ni 3 mjeseca s rane po njemu bile. Koliko su tako na bratu i nakon mjesec dana ja stvarno se zahvaljujem stanovnicima Visokog koji su primili prvi logoraše naše iz Bratunca u Visoku, kojima su stvarno i ljekarsku pomoć i sa hranom i sa svem. Oni su već bili da nije to mogao niko ni da hoda. I nakon mjesec dana vraćaju ih u Tuzlu. Moja mati je bila u Banavićima sa mojim snahom, sa to 2 malo djece, sa mojim strinama i tako. Da bi mog tom zetu, oni su udarali tim palijama ovdje glavom i danas danile, to je tako oštećeno, malte ne pesnica da na glavi toliko. I nakon tog svih tih dešavanja, moj brat je 92. Nakon 7 dana kad je došao u Tuzlu, prijavio se onaki nemoćan, iscrpljen, prijavio se da ide u vojsku i eto bio je na liniji, ba otac je liječen. Nakon 10 godina tog boravka, što su mu repolomili su, to je stavlja, znači karcinom se pojavljaju i tako. Međutim, ja sam bila sa svojim mužem, sa mojom porodicom u Srebrenici. Od mojih bližnjih nisam imala sa moje strane nikoga, jedne ubijeni, 8 je njih ubijeno 1992. godine. Ja sam bila čitavo vrijeme, znači od 1992. od 2. juna u Srebrenici do 11. jula 1995. godine. Inače, živjeli smo u jednom stanu na 17. trosobnom stanu, znači to su bile 4 porodice, jer u Srebrenici nije bilo ni smještaja, ni hrane, ni vode, ni struje. Snalazili smo se kako smo znali i umjeli ono malo što humanitarne dođe na onoliko stanovništvo, to je samo 1 kap vode u moru. Inače, moj muž
je imao 32. godinu. Inače, evo, pogledajte, ovo je ta moja slika od mog muža, rahmetla, ovo je bilo, znači, u oktobru 85. godine. Ovo je, eto, to je ta slika i to je njegova mladost. I, znači, iako nismo imali dovoljno ni da jedemo, ni sol, ni ništa, nekako smo bili sretni, bili smo na okupu svi skupa. I tako da bi se došlo, znači, ja znam koliko je puta otišao u žreb, koliko je gdje akcija, išla sam i ja da donesem hrane. Moja dječica, moja Emina, je imala tad, znači kad je pala Srebrenica, imala je 4 godine. Moj sin je imao 7,5 godina. Faktički, maltene da kažemo da ne znaju, ali znaju po pričama i dešavanjima i sve, znaju šta je se desilo u Srebrenici i uvijek o tom se priča. Inače, do pada Srebrenice, znači sve je to tako teklo i međutim, u Srebrenici kad je počelo granatiranje od 7. jula, više se nije znalo ni za šta, oni bombardovanje i ovo i granatiranje i opet jedna granata padala pored moju zgradu gdje moja djeca opet u sobi ostaju nijema od detonacije. I Allah mi je sačuvao i pored mene je galer u zid se, ali niti je njih ranio, niti je ranio meni. Valjda je Allah dao da ostanu mi žive, a da nemaju svog oca, da nemaju svog amča, da nemaju svog dedu, da nemaju svog nikoga od te muške glavi. Inače, kad sam 8. 9. granatiranje i ovo, međutim, napuštam taj stan, znači 10. navečer jula i možda 1 kilometar prema Baratovu i svraćam tu. Smo svi bili u podrumu, ovo hoću da kažem, mi smo bili u podrumu i moj muž rahmetli je samo odmah došao i kaže šta ćete, šta čekate tu, već do Petriće su četnici došli, sve će vas pobiti. Odande iz podruma mi smo tako izašli. Došla sam tu na Baratovu, je stan od mojih rodci i tu sam bila i šednic svog muža. Nisam vidjela svog djevera, nisam vidjela, samo svekar stari sa mnom. Tad imao 71 godinu, on nije čovjek tu ni neke velike godine, ali eto. I znam da sam imala malo šećera, da sam imala malo soli. I nabrala sam ovako jednu pogaču. Nabrala sam jedne hurbašice, što mi smo gore govorili, ako imaš malo šećera i malo germe i malo brašna, napravimo germuše. To je naš bio, to je bilo tad bolje nek sad baklava, nek bolja ikakva torta, nego nešto. I to sam na 3 dijela. Jedan dio za moju djecu i mog svekra i mene. Jedan dio za mog djevera, jedan dio za mog muža rahmetli. Jel će on ići šumom? I svi smo iščekivali nekako dolazi vijest bombardovanje, da će se srpski položaj bombardovati, da će avijacija biti, da ćemo se spasiti tog haosa. Međutim, do tog nije faktički ni došlo i samo sam negdje možda 11. oko 11, 12, ne znam tačno sad. Moj muž rahmetli je došao moj djever samo da se posalami s nama. U onolikom haosu, u onolikoj gužvi. To smo im dali. I
uzeo ovako u naručje oba dvoje djece, pozdravi se s ocem s nama i ovako su oba dvoje djece u naručje i zagrije. I onda meni kaže, samo ne može da se rastavi. Kaže, Žuro, čuvaj mi dobro djeca. To su bile njegove poslednje riječi koje sam izgovorio. Ja sam mislila da to ne može da bude. Ali on kod je predosjećao da faktički da neće onaj prići. Moj Muris u 32. godini, da ne dođi. Snaga moma. Taj jedna gromada od čovjeka, on je bio 190 visok. Nije toliko, ali bez obzira u Srebrenici je 30 kilometara. A to znači da nisi imao dovoljni da jedeš i da piješ. A plus što si imao toliku brigu i sikraciju i ovo. Međutim, ja sam njih ispratila i djevera i njegi. Ta zgrada gdje sam bila u tom stanu je gledala prema pošti u Srebrenici. Ja sam izašla na balkon. I onda da ih ispratim i moj svekar rahmetli meni kaže, nemoj, vrati se snaho, bit će avijacija, bit će, čuješ, emo avion i ovo. Ja sam sve gledala i gledala. I oni su prema kazanima i ispod mezarja u kazanima i moji vid. Ja sam ih sve posmatrala dok god nisu iza mog vidika otišli. One bombardovanje i ono ja stojim, samo se čuje zvuk aviona. Ali gdje negdje u šumi, negdje gdje nije trebalo da... Međutim, od tog nije ništa bilo, tad se kupimo ponovo, izlazimo prez grad, uzimam djecu i sve, kada dolazim do Vezionci. Inače, ja sam 2 mjeseca radila u Proforu, u Srebrenicu, toj Vezionci, kao pomoćni kuhar. Međutim, tu nisu nam dali da se sklonimo. Nisu nas tad više poznavali, holandski bataljon. Pada granata među nas, to je bio haos među taj narod. Da smo svi zalegli, više ne znaš meteže i to, ni koliko je tu poginulo, koliko je ranjeno, samo onaj piska je vriska. I krećemo prema potočarima koje mogu, on je u kamione, on je od UN-a, ko nije, mi smo pješice. Moja ćerka od 4 godine je prepješačila 5 kilometara. 2 ruke, 2 djece i ruksak na leđima, tu malo neke preslake, tu malo tu hljeba i to što sam im stavila da ponesem, da imaju. A nismo znali kad ćemo stići na slobodnu teritoriju. Ali, valjda, taj muk i te djeci i nas. I ona djeca koji one bebe ne plaću. Došli smo u Potočare, skrasli su fabriku u 11. mart pod onaj krov do nas vedrina. Idu tu gdje je moj rahmetli babo i moj brat radili. I tu smo tu veće bili, tu je nastao opet haos, počeli su da odvode, da ispituju. Onda smo 12. Oni već 12. je počela prva evakuacija, znači da ide i mi smo rekli, hajde šta ćemo, dotad sam mogla da idem da donesim djeci vodi, da donesim nekom od njih nana iz komšiluka i tako, ostavim djecu kod svekra. I ono što smo imali nismo mogli da pojedimo. Ne traže ni djeca da jedu, a mi stariji ne pomišljamo na to. Međutim, onaj 12. neko je imao nekakav radio, tranzistorčić. Nešto da je bilo, ko što mi zna, da je to, da smo čuli da su prve izbjeglice stigle bezbjedno u Kladanje. To je bilo 12. na večer.
Mislim, međutim, mi se vraćamo tu odatle i nemamo gdje da budemo. Kako su oni nas, holandski bataljon, pomjerali prema fabrici akumulatora i zaokružili tom traku. Ja sam sa svojim svekrom, sa svoje dvoje djece tu, pored jednog starog autobusa streljenog, tu sam našla mjesto i tu pod tim vedrim nebom. Tu sam se skrasla, tu noć, tu je haos bio. Kako su oni nas sužavali u tu traku. Međutim, dovezli su transporter. Izašli su holandski vojnici iz tog transportera. Kako su ih dočekivali, već su četnici ušli. I odmah iskidaju, razoružavaju i ovo, međutim, i oni su nama htjeli da ostavi svjetlo. Oni nisu dali, onda je metež nastao. Da su oni sa psima nas plašili, kogad pas dođe da ugriz, da zalaje tu. Mi smo svi uskakali na noge, to je to bilo nekoliko puta, vrisak. Kad čuješ za stariju osobu krik, ja se sjećam, eto Rahmetli preselio je Rizo Hasan Halilović iz Stegara, kad su ga odveli sa tim psom u onaj transporter. On je bio čovjek skrenuo s pameti. Koliko su ga uplašili ti sa psima četnici. Ja kažem četnici, ne mogu reći četnici su i gotovo. I molili smo samo dragog Allaha da svane, da dođe zora. A vedro nebo, sve se vidi. Mjesečna kao dan. Međutim, došlo je vrijeme i tog 10 dana. Ja mom svekru kažem, ja i danas dan ili ga zovem babom, ja njemu kažem, babo, hajme bolan ranije sa djecom, vidiš, neka, nemoj snahu, izgubit ćeš djecu, polako, svi ćemo kri. Međutim, došlo negdje oko 9 ujutru, da krenemo i to je gužva, samo daj što prije da se izađe iz potočara. I nas je već je bilo da ide više, međutim kad smo mi došli na Rijek, stajala su 2 transportera i jedno po jedno može da prolazi. I ideš sad i gdje te zaustavi, gdje budeš mogli, ima mjesta, da li ćeš u kamion pod Saradom, da li ćeš u autobus, da li ćeš... Međutim, nas je zapalo da mi u kamionu pod Saradom budemo. To je vrućina, tu je... Onda je one ljestve merevne je stavljeno ili je visok kamion. Ja sam pustila svog svekra da hajde babo ti prije mene ja sa djecom. I on je jednu nogu bio stavio na kamion, drugu još da stavi sa tih ljestvi. Samo ga je čovjek u plavom mantilu, taj vozač, plavi mantil, bio onaj radnički. Za leđa ti stari dođe omama i onu ga uze za ruksak i odvede ga s druge strane. Meni kaže, penji se sa djecom. I tako sam ja došla. Više nije se znao I da smo došli do... Zaustavljani smo naravno stvar u Bratuncu, kamenovani u Kravici. Naš je trnovit put bio od 92. Ko nije preživio, koliko god mi pričali, ne možemo ispričati i ne može taj neko povjerovati šta je se desilo. I ja apelujem i na omladinu i na sve koji mogu da pišu. Mi moramo pričati, a vi omladino pišite, zapišite, pišite knjige, uradite filmove, da se dokaže i šta je se desilo. Ja ne kažem samo u Srebrenici, šta je se desilo na čitavoj prostorima Bosne i Hercegovine su Bošnjaci. I mora se istorija znati prava. Jednom kad sam da razgovaram u radiju amaterima, mjesec dana sam išla svaki dan da dobijem vezu, da čujem se sa svojim. Međutim, nisam. I to mi je žao
te riječi što sam izgovorila mom mužu rahmetli, mom murizu. Kad me upitao, kad sam 30. dan došla, ujutru stane u 5 sati da idi. I kažem, te nekad nema struje, te ne može da se dobije, te ovo, te ono Međutim, pita me jesam li dobila, on vidi da rekao nima opet ništa. I onda sam sjela i zaplakla i rekla, a tu nikad se poprost ne mogu. Moj Murize, blago tebi. Ti si sa svojim, ja nemam nikoga. Tu sam ga povrijedila, tu sam povrijedila i sebi i moju djecu. Kako se mogla tako nešto da kaže. A valjda kad nisu. A on samo meni kaže, Šura, možda će nekad vrijeme biti, doći, da ti budiš sa svojim, ali mene neće biti. I to je vrijeme došlo. U julu 95. I nakon toga sa svojim se susrećimo. Dolaze nas u Živince, na aerodrom, na onu pistu. Međutim, eto, pa sam bila u školu u Solinu, 42 nas u školi sa 2 djece pored vrata. Sve sam prevazišla. Bila u jednoj sobici, 3 sa 3. Dobijam stan na Otesu, 97. godine. 3 poginula iz kuće i ovo. Tu mi je bilo pa deložacije, pa se bori, pa onda hajde ovdje. 11 puta sam se selila. Da sam dobila kolektivni smještaj. Skoro 9 godina sam živjela u kolektivnom sa svoje 2 djece. A za 2002. razvolim se. Operšem se. Operšem dojku. Kad su pojedine majke, supruge svoje djece zvale, ja nisam mogla tada. Ali sam nakon mjesec dana ponovo se vratila u svoje udruženje. Dobro. I 95. godine, kad smo bili dole u Tuzli, mi smo se, naše udruženje, ovo udruženje Žena Podrinja, inače je registrovano prvo 93. godine ili se traže nestali 92. godine. Zejneba rahmetli Sarajlić je organizovao. Mi smo spontano se okupljali i pred Crvenim križom i pred Vladom i pred da tražimo svoje nestale. Odakle ćemo, ja 2 tu djece zaključam, a krenem. Pred Crvenim križom, kad smo se okupili jedan dan, njihova auta, ovo, ono, oni neće za nas da čuju, neće ništa, neće ovo. Međutim, koliko smo imali snagu u onoj ludosti, ja moram da kažem da mi nismo bile ni mi normalne, kamoli, koliko smo imali snagu, jedna žena, jedna majka koja je izgubila 2 sina. Kaže ona, šta čekam, hajde da im prevrnemo auto, kad oni neće da znaju za nas. Pa nas je jedno 15 isprevrtalo auto Crvenog križa u Tuzli. Onda ne znam otkud nam snaga, taj isti, tu je i njihov bio Crveni križ i njihova vlada Tuzlanskog kantona. Mi smo tad kamencama na 9. sprat pohlupali im prozore. I tad su čuli za naš glas i naš vapaj. Da ustanu da se nešto traži. Sve smo do tada i sve to spontano išlo i spontano. Međutim, i nakon, hajde, faktički okupljali smo mi se i na mitinge i prva godišnjica, ono da obilježimo. Kad nam je kraljica Nur dolazila u Mejdan, svi ovo, ono, druga godišnjica, ovo. Međutim, faktički mi smo krenuli, naša borba i danas zanile traje. I nakon, evo, 26 godina, ali ja ću reći nakon 30 godina od početka 92. godine, dosta smo tog uradili. Prvo da vam kažem da smo prvo išli šta ćemo za naše najmilije, gdje ćemo ih pokopati.
to nije se samo ticalo opštine Srebrenica, jer u Srebrenici nije stradala Srebrenica sama, nego je stradalo 9 opština. Iz Bratunca je nestalo u julu 1995. godine 2081 osoba. Nestala, ne brojimo ono što su poginulo od 1992. do 1995. Međutim, i to počinje naša borba, ta naših 4-5 udruženja koja smo se registrovali, koji ne možemo mi samo da idemo na godišnjice, na dženaze, mi moramo da pričamo, moramo da budemo prvo i svjedoci u sudu. Prvo nije tad bilo suda u Bosni i Hercegovini za ratni zločin. Ja sam bila prvi svjedok u Hagu za ratni zločin 2003. I kasnije sam bila u sudu za ratne zločine kad je bio ovdje. Međutim, i danas danila naša velika borba za istinu, za pravdu. Prvo je bilo kako ćemo dobiti udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa. Njihovom inicijativom je došlo do Potočara njihovom anketom gdje smo se mi pridružili, udruženje žena Podrinja, jedino koje je sa njima bilo tad, i Hakija Meholjić Rahmetli. Mi smo radili anketu. Njihova je inicijativa i oni su utura i naše udruženje, pošto smo mi registrovani na opštini Iliđa. Mi smo radili čitavu opštinu Iliđa, prešli. Gladno polje, gore do Hadžići, Ilijašovu, sve smo mi od kući do kuće. Naše su cure i mi išle od kuće do kuće da ispunimo anketu gdje ćeš, kad imaš svog najmilijeg, gdje ćeš da ga ukopaš. Bile su 3 solucije. Međutim, evo, i nakon toga pa godišnjica, pa 5-godišnjica, pa 10-godišnjica, pa šta smo sve imali, pa evo, naša borba traje i 25 godina, i 26, i evo, na primjer, priprema se ako Bog da i ove godine 26. godišnjica, iako nije po ono što smo mi ni planirali, što i ni prošle godine. Inače, evo, povodom ove pandemije, evo, znači, zahvatila nas je 2. godišnjica u Bosni i Hercegovini, da se ne može ni jedna godišnjica, evo, prošle godine šta je 9 dženaza je bilo, to je mali broj. Po evidenciji, po onoj anketi i evidenciji koje je udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa uradilo tad, i mi sa njima, je 10.701 osoba nestala. A tamo na kamenu piše 8.372 i 3 tačke. To nije konačan broj. A mi znamo, to je samo utvrdila Republika Srpska kad je bilo tad da su oni toliko ubili. Međutim, naša borba traje i sa ekshumacijom, identifikacijom. Ni jedna grobnica nije otvorena da nismo sa svojim porodicama otišle. Odnijele ručak što možemo da pripremimo ljudima koji radi. Ali šta smo njima im pomogli? Koliko smo mi pronašli porodice, koliko između sebe da dođemo do tih grobnica. Da dođeš pa mora tužilaštvo, pa mora institut, pa mora svi da dođu, pa ovo, pa probno kopanje, pa da se otkriju, pa to. Međutim, naša borba traje i trajeće do posljednjeg osobe i posljednjeg našeg daha. Prvo, ne znamo dokad ćemo mi živjeti od danas do sutra. Ali ovo je jedna velika, velika tragedija, velika tuga, jedan genocid koji je se desio na prostoru Bosne i Hercegovine. Molim vas, omladino, pišite knjige, čitajte i ispitujte šta je se desilo u genocidu u Srebrenici. Molim vas, školujte se, škola je prvo bitna. Da imate obrazovanje, da imate neko zvanje. A ja sam ponosna prvo na dragog Allaha koji me uputio na pravi put i ja sam svoju djecu tako, ja mislim, uputila. Iako sam izgubila svoje 23 člana u Srebreničkom genocidu,
ostala sam na nogama. I izvela sam djecu na salamet. Imam jednog sina koji je završio fakultet. Oženio se, imam jedno unuče prekrasno koji će sad 2 godine. Imam ćerku koja je medicinu završila. Zato i nikad nemojte pomisliti na neku osvetu, na neku mržnju. Mržnja ne donosi nikako dobro, samo mora donijeti zlo. I molim vas, možete naučiti od nas koji smo sve prevazišle, koji smo sve... Ja znam majke koji su po 5 sinova, moja Munira je 5 sinova izgubila. Ali ona neće da priča, neće da izbaci iz sebe. Ima i tih osoba koje ne mogu. Ali da nije bilo nas, ovih manjina, da se nije mezari uradilo po Točarima, da nismo svjedočile, da nismo išli po ekshumacijama, po tužilaštvima, pravile mitinge, ovo, ono, ne bi se ništa znalo ni za srebrenički genocid. I ne bi ni bilo ni memorialnog centra, ali eto, zahvaljujući ovoj jednoj manjini žena, sve smo to uradili.